اندھیری رات میں گنگا کی لہریں خاموشی سے بہہ رہی تھیں۔ ایک شہر جہاں حسن اور حیا کی روشنی چھا گئی تھی، مگر اسی روشنی کے پیچھے چھپا تھا اندھیرا۔ وہ لڑکی جس کی ایک پلک کی جنبش سے قیامت جاگ اٹھتی تھی، اور وہ شخص جس کی ہوس ہر دل کی عزت کو خطرے میں ڈال دیتی تھی۔ یہ کہانی ہے بنارس کے کنول کی، جس نے اپنی حیا، عقل اور بہادری سے ظلم کے سائے کو چیر کر انصاف کی روشنی تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ ظلم کے اندھیروں میں ایک بیٹی نے قدم اٹھایا۔ پنڈت لالا رام کاشی کا گھر پنڈتوں کا ایک نہایت ہی مشہور گھرانہ تھا۔ اعتراف ہند کے سینکڑوں یاتری ہر وقت اس کے مہمان خانے میں بھرے رہتے تھے۔ جائیداد بھی اچھی خاصی تھی، برادری کے لوگ بھی اعتماد کی نظر سے دیکھتے تھے۔ کم و بیش سارے بنارس کے لوگ پنڈت جی کو جانتے تھے۔ شہرت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہزاروں تمناؤں کے بعد ادھیڑ عمر میں ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ بچی کیا تھی؟ جمال و زیبائی کی مورت تھی۔ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کہاں نہیں ہوتی، لیکن اس گھر کا قصہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ صبح اٹھ کر جب تک ماں باپ اپنی بچی کا منہ نہ دیکھ لیتے، کسی چیز کو دیکھنا حرام سمجھتے تھے۔ بچی نے جیسے ہی شعور کی منزل پر قدم رکھا، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے کئی اطالیق مقرر کر دیے گئے۔ قامت و رخ کی دلکشی کے ساتھ ساتھ عقل و ذہانت بھی اسے غضب کی ملی تھی۔ 14 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ علم و ہنر میں یکتائے روزگار ہو گئی۔ حسن کی شہرت کے ساتھ ساتھ اب اس کے علم و کمال کی چاندنی دور دور تک پھیلنے لگی۔ صبح تڑکے جب وہ گنگا اسنان کے لیے نکلتی تھی تو راہ گزر میں سینکڑوں پروانے اپنی آنکھیں بچھائے کھڑے رہتے۔ حیا اور پارسائی کا وہ ایک مجسمہ تھی۔ گھر سے نکلتے وقت پلکوں کی جو چلمن گرتی تھی، وہ گھر ہی واپس آ کر اوپر اٹھتی تھی۔ گھاٹ یا راستے پر کبھی نظر اٹھا کر اس نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سال میں ایک بار وہ ہنومان مندر میں پوجا کے لیے جاتی تو وہاں پوجا کے موقع پر تل رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ دور دور سے نادیدہ اشاک اس کے خرام و ناز کا محشر دیکھنے کے لیے مندر کے آس پاس پجاری کے بیس میں جمع ہو جاتے۔ الگ الگ ہندو دھرم کے تمام بڑے بڑے شہروں سے پیغام نکاح کا تانتا بندھا رہتا تھا، لیکن ماں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی لاڈلی بیٹی ایک لمحے کے لیے بھی اس کی پلکوں کی چھاؤں سے اوجھل ہو۔ وہ کوئی ایسا بر چاہتی تھی جو ساری خوبیوں سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ گھر داماد بننے کے لیے بھی تیار ہو۔ اس لیے جتنے بھی رشتے آتے تھے انہیں مسترد کر دیا جاتا۔ ماں باپ پیار سے اپنی بیٹی کو شکنتلا کہتے تھے۔ بڑے ہونے پر یہی نام سب کی زبان پر جاری ہو گیا۔ اب شکنتلا کا نام گھر ہی کے لوگوں کی زبان پر نہیں تھا، دور دور تک شکنتلا نام کی شہرت پہنچ گئی۔ ٹھیک انہی دنوں بادشاہ اورنگزیب کی حکومت کی طرف سے ابراہیم خان نامی ایک شخص بنارس کا کوتوال مقرر ہو کر آیا۔ ابھی اسے آئے ہوئے چند ہی روز گزرے تھے، سارے بنارس میں اس کا خوف اور دہشت پھیل گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک نہایت ظالم اور عیاش پرست شخص تھا۔ اتنے دبدبے سے رہتا تھا کہ کوئی اس کے خلاف پر نہیں مار سکتا تھا۔ اس کی ہولناک نگاہوں کی زرد سے کسی نو شگفتہ کلی کا بچ نکلنا بہت ہی مشکل تھا۔ اس کے جاسوس گلی گلی چلمنوں کی طرح مہکتی ہوئی زلفوں کا سراغ لگاتے پھرتے۔ ایک دن جاسوسوں نے فاتحانہ انداز میں کوتوال کو یہ اطلاع پہنچائی، حضور ناحق پریشان ہیں، اپنے وقت کا سب سے چمکتا ہوا ہیرا تو اسی بنارس میں موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پنڈت لالا رام کی بیٹی شکنتلا اس کنول کا پھول ہے جو ساری جھیل میں ایک ہی کھلتا ہے۔ شہر کا بہت بڑا حصہ اس کے کاکل و رخ کا اسیر ہو چکا ہے۔ صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گھائل اس کی گلی کا چکر کاٹتے ہیں اور اس کی دیوار سے اپنی آنکھیں سینک کر چلے جاتے ہیں۔ وہ چلتی ہے تو قدموں کی آہٹ سے قیامت جاگ اٹھتی ہے۔ اس کی خمار آلودہ آنکھوں میں جیسے میخانہ تیرتا رہتا ہے۔ کبھی وہ اپنی زلفیں بکھیر دیتی ہے تو ہر طرف کالی گھٹاؤں کا موسم امڑنے لگتا ہے۔ اس کا تبسم نہ جانے کتنے ناسوروں کا علاج ہے۔ یہ سن کر کوتوال کے منہ میں پانی آ گیا۔ حرص و ہوس کا شیطان اس کی آنکھوں میں ناچنے لگا۔ اس کی فطرت کی درندگی اب برہنہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک بدمست شرابی کی طرح بہکتے ہوئے انداز میں کہا، تم اس کے گھر کا صحیح پتہ معلوم کر کے آؤ اور یہ بھی خبر لاؤ کہ وہ اپنے گھر سے باہر کب نکلتی ہے۔ دوسرے دن جاسوسوں نے ساری تفصیلات معلوم کر کے کوتوال کو یہ اطلاع دی، کاشی کے فلاں محلے میں بالکل لبے دریا اس کا گھر ہے۔ بالکل صبح سویرے وہ گنگا اسنان کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ رات اور دن میں اس کے لیے گھر سے نکلنے کا بس یہی وقت ہے۔ کچھ دن کے بعد پنڈت لالا رام کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی تھی، کھانا پینا بھی چھوٹ گیا تھا۔
बीवी अलग से परेशान थी, शकुंतला अलग से मुतफिक्र थी। सही वजह किसी को ना बताते थे, बहुत पूछने पर बस यही कहकर खामोश हो जाते कि तबीयत अच्छी नहीं है। बीमारी की अलामत भी कहीं से जाहिर नहीं होती थी कि ये बहाना छुप सके। बिलाखिर एक दिन माँ बेटी बाजिद हो गई कि आप अपनी परेशानियों की सही वजह बताइए, किसने आपको क्या कहा है, किस फिक्र में आप शबे रोज गलतान रहते हैं। बहुत देर तक तो पंडित ने जब्त की कोशिश की, जब गम का दबाव काबू से बाहर हो गया तो वो फूट फूट कर रोने लगे। माँ बेटी की आंखों में भी आंसू जारी हो गए। बड़ी मुश्किल से पंडित ने अपने दिल पर काबू हासिल किया और तबीयत थम जाने के बाद असल वाकया बयान करना शुरू किया। यहाँ के कोतवाल के मुतालिक हवस परस्ती और अय्याश मिजाजी की जो दास्तान शहर में मशहूर है वो तुम भी जानती हो। अब किसी बहू बेटी की आबरू उसकी हिर्स और आज की दरिंदगी से महफूज नहीं रह गई। वो जब तक इफ्फत और असमत का कोई ताजा खून नहीं कर लेता उसकी रात चैन से नहीं गुजरती। आज तक हमारे बनारस में कोई ऐसा बदबख्त नहीं आया था। आह, कितनी मजलूम रूहें आज उसके जख्मों से चूर हैं, किसको क्या मालूम। ये उसने ठंडी आह भरते हुए कहा। अभी यहीं तक बात पहुंची थी कि वो फिर फूट पड़ा और फिर रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गईं। माँ बेटी एक सख्ते की कैफियत में तारी थी। वो सख्त हैरान थी कि आखिर माजरा क्या है, किस सदमे ने इनको इस तरह घायल कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब कुछ सुकून हुआ तो फिर उसने सिलसिला बयान का आगाज किया। आज छठा दिन है। उसके 2 सिपाही बंगले पर आए थे। उन्होंने इतला दी कि कोतवाल साहिब ने आपको बुलाया है। ये खबर पाकर मेरा कलेजा सूख गया, इसलिए कि उस संग दिल की शर से मैं वाकिफ हूँ। बहरहाल उसकी हुकूमत है, चारों नचार मुझे जाना पड़ा। लजरते हाँपते जब मैं उसके सामने पहुंचा तो उसने अपनी खड़ी खड़ी मूंछों पर हाथ फेरते हुए मुझे एक तख्त पर बैठने का इशारा किया। उसके सिपाही छटपट गए तो उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मुझे खबर है कि शकुंतला नाम की लड़की तुम्हारी बेटी है। वो उम्र के इस हिस्से में दाखिल हो गई है कि अब वो किसी के घर की जीनत बने। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि उसकी डोली सजाकर मेरे दरवाजे पर पहुँचा दो। पंडित ने सिलसिला बयान जारी रखते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर मैं बेइख्तियार रोने लगा। बार बार मुझे अपने खानदान की नमूस याद आ रही थी। बार बार मैं सोचता था कि आबरू सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है। उसके लुट जाने के बाद अब मेरे पास क्या रह जाएगा। रोते रोते मेरा बुरा हाल हो गया, मगर इस जालिम को जरा तरस न आया। मुझे इस हालत इज़्तिराब में छोड़कर उठा और ये कहता हुआ चला गया, 1 हफ्ते की मोहलत दी है तुम्हें। अगर इस मोहलत में शकुंतला की डोली मेरे दरवाजे पर नहीं लाई तो ये याद रखना कि मैं अपने सिपाही भेजकर उसे अपने यहाँ उठवा लाऊंगा। कान खोलकर सुन लो कि बनारस के सबसे बड़े हुक्मरान की जुबान के अल्फाज हैं, कमान से निकला हुआ तीर तो वापस लौट सकता है मगर मेरी जुबान के ये अल्फाज वापस नहीं लौट सकते। कहानी के आखिरी हिस्से पर पहुँचते पहुँचते पंडित का हाल काबू से बाहर हो गया। अब इस गिरिया और मातम में माँ बेटी भी पूरी तरह शरीक हो गई। औरत का दिल यूं ही नाजुक होता है और वो भी माँ की ममता गंगा की लहरों की तरह तूफान का एक तलातम बर्पा हो गया। माँ का दिल इस वहशतनाक सदमे की ताब ना ला सका और वो फरते गम से बेहोश हो गई। शकुंतला अपनी माँ की यह हालत देखकर पागल हो गई। जल्दी से उठकर मुंह पर पानी का छींटा मारा। कुछ देर के बाद माँ को होश आया। पंडित की आंखों के आंसू अभी जज़ब नहीं हुए थे कि उसने फिर भर्राई हुई आवाज में कहा, 1 दिन की मोहलत बाकी रह गई है, जितना रोना है रो लो। कल उसके सिपाही आकर हमारी बेटी शकुंतला को हमसे हमेशा के लिए छीन ले जाएंगे। आह, कल हमारे घर से शकुंतला की अर्थी उठेगी, हमारी आरजुओं का चमन लुट जाएगा। क्यों ना हम कल का सूरज तलू होने से पहले ही गंगा की लहरों में डूब जाएं। ये कहते हुए वो आलमे वहशत में उठकर भागने ही लगा था कि शकुंतला उसके कदमों से लिपट गई। बापूजी, आशा ना तोड़ो, वक्त से पहले हमें यतीम ना बनाओ। भगवान की कृपा होगी तो ये ग्रह कट जाएगी और मान लो अगर वही वक्त आ गया तो हम सब के सब एक साथ ही गंगा जी के चरणों में अपने शरण बनाएंगे। बेटी ने इसरार करके अपने बाप को खुदकुशी से रोक दिया। उसके बाद बिठाकर समझाने लगी, बापूजी आप इतना निराश ना हो, तदबीर के हथियार से तलवार की धार भी बेकार हो जाती है। आप कल सुबह कोतवाल के पास जाइए और उसे कहिए कि शकुंतला की डोली सजाने के लिए हमें 1 महीने की मोहलत दे। आखिर बेटी को तन के कपड़े पर हम किस तरह रुखसत कर दें। बाप होने के नाते आखिर हमारे कुछ अरमान हैं, ज्यादा ना सही कुछ न कुछ तो इंतजाम करना होगा। बाप ने पूछा, मान लो उसने मोहलत दे दी तो फिर इस महीने के बाद क्या होगा। जो काम उस वक्त हमें करना है वो आज ही क्यों न कर डालें। बेटी ने आंखें नीचे किए हुए जवाब दिया, 1 महीने में हालात बदल जाएंगे बापूजी। वो शाख ही नहीं रहेगी जिस पर आशियाना बांधने की नौबत आए। बेहतर है आप मुझसे तफसील ना पूछिए। दूसरे दिन कोतवाल के सिपाहियों का दस्ता तैयार ही खड़ा था कि हाँपते कांपते पंडित जी पहुंच गए।
कोतवाल ने देखते ही दरियाफ्त किया, शकुंतला की डोली कहाँ है? पंडित ने लजरते हुए जवाब दिया, हुजूर वो तो आपके चरणों में आने के लिए बिल्कुल तैयार है, मगर माँ बाप उसको तन के कपड़ों पर कैसे रुखसत कर दें? कुछ तो उसकी डोली सजाने के लिए हमें करना ही चाहिए, इसलिए सरकार 1 महीने की मोहलत हमें परवान करे ताकि हमें भी अपने दिल के अरमान निकालने का कुछ मौका मिल सके। ये गैर मुतवक्को जवाब सुनकर बूढ़े कोतवाल का चेहरा खिल गया। उसने खुशी और मुसर्रत के लहजे में जवाब दिया, जरूर तुम्हें 1 महीने की मोहलत मिलेगी, लेकिन इसके बाद मुद्दत में कोई तौसी नहीं हो सकेगी, इसलिए जो तैयारी करनी है इस मुद्दत में कर लो। और देखो, इस सिलसिले में मेरी मदद की भी जरूरत हो तो मैं हर तरह से तैयार हूँ। पंडित ये जवाब लेकर खुशी खुशी घर वापस लौटा और अपनी बेटी को सारा माजरा कह सुनाया। मोहलत की खबर सुनकर शकुंतला के दिल में उम्मीदों के चिराग जल उठे। उसे अपने ताई इस मुसीबत से निजात पाने के लिए काफी मौका मिल गया था। वैसे बाप के दिल का बोझ भी कुछ हल्का हो गया था कि वक्ती तौर पर एक बला टल गई। दूसरे दिन शकुंतला ने अपने बाप से कहा, पिताजी, मुगल शहजादे जिस तरह का लिबास पहनते हैं बिल्कुल हऊ बहू उसी तरह मेरे लिए भी 2 जोड़े तैयार करा दीजिए। चूड़ीदार पजामा, अंगर खानुमा कुब्बा, कमर में जीरी पटका और कम ख्वाब का सफेद इमामा। बाप ने 1-2 रोज में शकुंतला की यह फरमाइश पूरी कर दी, लेकिन बाप सख्त हैरान था कि आखिर मर्दों का हुलिया बनाकर वो क्या करेगी। बेटी ने तफसील पूछने से चौंके मना कर दिया था, इसलिए उसकी जुबान कुछ दरियाफ्त करने के लिए खुल नहीं रही थी। सारा सामान मुकम्मल हो जाने के बाद उसने तीसरे दिन रात के वक्त अपने माँ बाप को फैसला कुन अंदाज में कहा, मैं आज रात के किसी हिस्से में अपनी मुहिम पर रवाना हो रही हूँ। ठीक 1 महीने से 2 दिन पहले वापस आ जाऊंगी। इस दरमियान आप लोग किसी किस्म की चिंता न करेंगे। मैं जहाँ भी रहूंगी महफूज रहूंगी। मेरी गुमशुदगी का ये राज किसी पर भी जाहिर ना होने दिया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा ये सफर जाया नहीं होगा। इतना कहकर उसने माँ बाप के पांव छुए और अपनी ख्वाबगाह में चली गई। रात के पिछले पहर अपना सिधाया हुआ तेज रफ्तार घोड़ा खोला, सफर के लवाजमात से उसे आरास्ता किया और उस पर बैठकर एक तरफ रवाना हो गई। प्लीज सब्सक्राइब।